benvenuto a tutti. Probabilmente alcuni di voi erano già presenti al webinar che si è concluso alle 13. Faccio semplicemente un piccolo saluto di benvenuto solo per dire due parole. Siamo al workshop che fa parte, diciamo, dell'evento di presentazione del progetto Habitat del pomeriggio, che in particolare pone l'attenzione al lavoro di racconto fotografico che è stato fatto attorno agli edifici, agli interventi cosiddetti testimonial, che fanno parte della mappatura che è stata costruita all'interno del progetto e dalla quale sono stati estrapolati alcuni temi in particolare che oggi verranno presentati dal collettivo Urban Report e discussi con una serie di attori del territorio e di figure che hanno partecipato, diciamo così, alla costruzione di questo racconto. Quindi Habitat, in brevissimo, è un progetto Interreg Alcotra che ha visto un partenariato italo-francese con l'Ordine degli Architetti di Cuneo come soggetto capofila, a cui ha partecipato anche la Regione Piemonte, in particolare con la direzione con il settore agricoltura e con l'interessamento del settore paesaggio. ISBE, che è l'ente no profit che ha costruito il protocollo Itaca, e per il partenariato francese c'è l'Ordre des Architectes de PACAD, quindi della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, l'associazione Enviroba BDM e l'associazione di comuni Pays Sud. Quindi do il benvenuto a tutti, anche a quelli che nel frattempo si fossero ancora collegati. Ricordo a tutti di disattivare il microfono e la videocamera e lascio la parola a Viviana o in generale a chi di voi di Urban Report aprirà il workshop del pomeriggio. Grazie Claudio. Allora, alcune questioni tecniche, sarà un pomeriggio di lavori, quindi più o meno fino alle 6 ascolteremo molte delle voci che abbiamo incontrato sui territori durante il nostro racconto. Una questione tecnica, la regia ci consigliavano, mi raccomando tutti, di impostare la vista relatori, quindi in alto a destra dovete trovare il tasto per cui impostate speaker view o appunto vista relatore a seconda della lingua che avete utilizzato, e invece nella barra in basso l'ultimo simbolo è quello della traduzione per l'interpretariato, quindi lì potete scegliere lingua francese e inglese a seconda delle vostre esigenze. Dunque, noi stamattina abbiamo presentato il racconto fotografico che abbiamo realizzato per indagare il concetto di sostenibilità e quindi, come dire, introdurre un ulteriore livello di lettura per andare a definire quella che è la sostenibilità di un intervento. Non sappiamo quanti di voi fossero con noi già questa mattina, quindi ci permettiamo di fare un piccolissimo riassunto, nel senso che alla fine della mattinata abbiamo spiegato come intendiamo il racconto fotografico. Il racconto fotografico che abbiamo cercato di produrre per riflettere sul tema della sostenibilità territoriale è uno strumento narrativo e culturale. Abbiamo detto la fotografia ha il privilegio, la fotografia documentaria in particolare che utilizziamo noi, ha un po' il privilegio di prendersi tutto il tempo necessario per guardare le cose, per osservare i luoghi, anche attraverso l'ascolto del territorio, delle voci del territorio. Quindi è uno strumento che permette di registrare i cambiamenti e acuisce la percezione dello spazio, ci permette di esplorarlo e anche riassegnare un ordine alle cose, e poi uno strumento metaprogettuale perché ci permette di guardare, di portare uno sguardo critico e consapevole su quello che è il paesaggio e quindi in questo caso sulla relazione che c'è tra le architetture e il contesto che le accoglie. E inoltre, come abbiamo detto stamattina, introduce un nuovo livello di analisi a supporto di altri strumenti che sono comunemente usati nell'osservazione e nella comunicazione delle trasformazioni territoriali. E finalmente, ed è quello che proviamo a fare oggi pomeriggio,
è uno strumento che per la sua natura comunicativa permette di allargare il dibattito a varie discipline e a vari attori del territorio, quindi in realtà avviare un confronto con i territori stessi. Il racconto fotografico che abbiamo costruito è il frutto infatti di un'indagine che è un'indagine visiva che abbiamo realizzato sul territorio, accompagnati dagli attori del territorio, ma anche il frutto dell'ascolto. Quindi abbiamo svolto tutta una serie di interviste agli architetti che hanno realizzato le opere, agli abitanti, a coloro i quali hanno deciso di abitare e vivere nelle terre alte e che abitano queste architetture, agli amministratori locali che in molti casi hanno voluto queste architetture sul loro territorio, oppure sono amministrazioni che hanno accolto queste architetture sul loro territorio comunale, e quindi è frutto di una sovrapposizione, di un insieme di layer che ci ha permesso di produrre una narrazione che è una narrazione che si svolge per immagini, ma che cerca di portare l'attenzione, lo sguardo oltre l'area di pertinenza di queste architetture, ma di andare oltre e invece osservare il paesaggio con cui si confrontano, scusate. Quindi un lavoro molto, molto complesso e che ci ha permesso alla fine di mettere in luce tutta una serie di tematiche. Quindi in qualche modo ogni sito, questa pluralità di siti, 10 architetture, sono 10 luoghi, sono 10 mondi praticamente, ci ha permesso di approfondire e affrontare molte delle tematiche che sono in realtà comuni ai territori alpini e rurali. E quindi quello che abbiamo fatto è fondamentalmente associare ad ognuna di queste architetture, quindi a ciascuno di questi territori, un tema portante. E per esempio a Forcalquier la Maison des Villages è diventata l'occasione per parlare dell'architettura che in qualche modo partecipa a un processo di rigenerazione di un luogo fortemente caratterizzato da una, come dire, una valenza storica molto importante. L'architettura si inserisce in un contesto storico molto consolidato e in qualche modo partecipa alla costruzione di una dimensione collettiva, quindi una partecipazione dell'architettura alla costruzione del bene comune e di un paesaggio che è collettivo. Mentre nella Maison du Bois, a Melun-Revel, sempre nelle Alpi dell'Alta Provenza, il tema centrale che i nostri interlocutori, che è l'amministrazione pubblica, che sentiremo tra poco, ha messo in evidenza la valenza fondamentale che ha il bosco come risorsa di questo territorio. Quindi un bosco che fa parte della storia, della cultura, della tradizione di questo territorio, un bosco che oggi però è estremamente frammentato e non è manutenuto e quindi in realtà richiede un ripensamento. A Romette, in questa area residenziale ormai di quello che è il territorio di Gap, abbiamo invece affrontato il tema della montagna come luogo per sperimentare e diventare quindi laboratorio esso stesso di sostenibilità abitativa. In questo territorio, così come altri che abbiamo conosciuto in questo viaggio, l'intervento diventa un intervento per costruire con bassissimo impatto ambientale praticamente un villaggio quasi passivo, e dove però c'è un elemento di solidarietà e di co-costruzione del modo di vivere, abitare, di condivisione, di intenti, di progetti di vita, che è in realtà un elemento che ricorre anche negli altri territori che abbiamo visitato. Arrivati sul confine con l'Italia, siamo arrivati nell'Alta Valle Stura, oltre il Colle della Maddalena abbiamo trovato la casa nel Fienile, nella frazione Prinardo, e qui il tema emerso dal confronto con gli attori del territorio è stato invece quello di questo conflitto quasi, comunque questo confronto molto forte tra quello che è l'immaginario della montagna legato al passato e alla memoria di un tempo che non c'è più, e la difficoltà di costruire o un nuovo immaginario o aggiornare un immaginario
che possa sostenere una visione futura di questi territori. È un territorio che si confronta con una serie di scheletri che sono un po' le chimere, i miraggi di uno sviluppo economico che si è arrestato brutalmente già negli anni 70 e che è rimasto lì memoria di un certo momento storico, così come ci sono i segni dell'abbandono avvenuto negli anni 50-60 del territorio, delle persone che sono migrate, sono andate via, e invece in questo emerge un nuovo modo di intendere l'architettura che è rappresentato dall'intervento di questo recupero di un fienile. Nella borgata Paralup siamo scesi quindi nella Valle Sture, siamo arrivati nel comune di Rittana. In questo caso l'incontro con la Fondazione Nutorevelli, con il sindaco, quindi l'amministrazione, il sindaco Giacomo Doglio, con gli architetti, e anche qui li sentiremo anche oggi pomeriggio, ci ha permesso di portare l'attenzione del nostro racconto alla dimensione, al ruolo, diciamo, il ruolo della dimensione culturale nella riqualificazione di questi territori. E difatti questo Rittana è un luogo in cui l'amministrazione pubblica sta portando avanti un'operazione di valorizzazione attraverso l'arte contemporanea, e Paralup in parallelo ha, come dire, puntato sulla riqualificazione di un villaggio, quindi questo villaggio di alpeggi che è Paralup, che è una riqualificazione fisica che però è in realtà un'occasione di riscoperta e valorizzazione di quella che era la cultura alpina, e un laboratorio, un museo e una riflessione anche della dimensione politica che ha caratterizzato questo luogo, che è stato il luogo di formazione della resistenza partigiana tra il 43 e il 44. Quindi anche la riqualificazione di un luogo che diventa anche occasione di riconquista e di ridefinizione di un'identità politica di un territorio. Alla Valliera il tema che è emerso è stata questa relazione necessaria e importante per riabitare le terre alte, che è un'alleanza che va rinnovata e deve essere riaggiornata tra il pubblico e il privato. Questo è un intervento tutto privato di un gruppo di produttori della Bassa Langa che attraverso però un bando regionale ha deciso di investire per recuperare l'intero borgo e creare in questo borgo un'azienda agricola di produzione del Castelmagno d'Alpeggio. Un'operazione che ha riportato la vita su questo territorio, ma ha anche disegnato il paesaggio, perché tutta una serie di operazioni sono state necessarie per permettere l'accesso alle aree pascolo in un territorio con versanti molto ripidi e molto inaccessibili, e che però per il disciplinare del Castelmagno prevedono che le mucche siano sempre al pascolo durante l'estate, e quindi la mungitura, l'abbeveraggio devono essere tutte operazioni realizzate sui prati, quindi al pascolo. E quindi questo ha davvero richiesto anche addirittura la creazione di una strada che permettesse l'accesso alle aree del pascolo. A San Peire, in Val Baraita, invece il dialogo con gli architetti che hanno realizzato l'opera, in particolare Barbara Martino, che è anche qui con noi oggi pomeriggio, e l'allevatore stesso, che è lui il quale ha avuto bisogno della costruzione di questo nuovo manufatto legato al mondo agricolo, è stata l'occasione per riflettere su quella che è la dimensione produttiva della montagna. E anche qui abbiamo in qualche modo seguito il percorso dell'allevatore durante il periodo della transumanza, e quindi dalle parti più alte, diciamo, dai pascoli più alti, dove sostano, arrivano finalmente le mucche nel periodo, diciamo, tra luglio e agosto, parliamo di 2500 metri di altitudine, si ridiscende per come dire, cogliere tutti quegli elementi che vanno dalla tessitura del filo come dire, tirato attraverso i paletti per delimitare i limiti del pascolo, e poi scendere invece a scoprire i percorsi attraverso le borgate, la pulizia del bosco, la cura del territorio, fino ad arrivare alla stalla che è 1500 metri più in basso,
che è uno spazio anche questo costruito con il legno locale, quindi che mette di nuovo sul campo, sul tavolo della discussione l'utilizzo dei materiali locali anche per costruire nuove attrezzature e nuovi edifici che sono necessarie a far funzionare la produttività di questo territorio. L'Uportun in Valle Po si concentra invece sulla dimensione civile, quindi che cos'è questo, che cosa sono queste nuove comunità che si insediano su questi territori, e quindi l'Uportun, che è un luogo, sta nel cuore, è stato costruito nel cuore della borgata Sant'Antonio, ma è il cuore pulsante di questa comunità che ha saputo rinnovarsi e quindi accogliere tante diversità, nuovi abitanti e conciliare, diciamo, la comunità storica con la comunità nuova per costruire una prospettiva futura. L'Acino nella Bassa Langa è stata l'occasione per parlare di valorizzazione di un patrimonio che è un patrimonio innanzitutto culturale, perché qui stiamo parlando di produzioni di vino, quindi siamo nelle terre del Barolo, e questa architettura è stata un po' come dire, l'occasione per vedere come la valorizzazione, come funziona, come può la valorizzazione di un territorio passare anche attraverso la costruzione di un'immagine del territorio. In questo caso l'Acino diventa il veicolo attraverso cui si costruisce un'immagine del territorio. E l'ultima è una finestra sulle Langhe, siamo nell'alta Langa. In questo caso il tema che è venuto fuori dal dialogo con gli attori del territorio e dall'osservazione di questo paesaggio è il tema delle contaminazioni, cioè spesso in tutti questi territori sono dei forestieri, sono persone non del posto, ma persone che arrivano da fuori con dei progetti di vita anche molto ambiziosi, e che come dire, in qualche modo scardinano i modelli esistenti e sollecitano un cambio di passo. Quindi in questo caso una coppia di olandesi che ha scelto di stare in questo luogo e che ha creato questo mix di anche di, come dire, di contaminazione, nel senso di scambio di competenze tra di nuovo il sapere locale, i progettisti, lo sguardo dei progettisti, quello dell'amministrazione pubblica, e creare un nuovo paradigma, un nuovo linguaggio per ripensare questo territorio. Quindi avete visto 10 temi che emergono da 10 territori, e siamo partiti in realtà da 10 architetture, e oggi pomeriggio vogliamo dare la voce ai territori finalmente. Abbiamo scelto 3 temi che ci sembrano, diciamo, rilevanti e importanti, quindi saranno la riscoperta del patrimonio forestale, la riqualificazione del paesaggio produttivo e nuove comunità progettanti. Per iniziare, stoppo la mia condivisione, e in realtà abbiamo chiesto ai referenti dei due territori francesi, Méolin-Revel e Forcalquier, di portarci una loro riflessione, a partire ovviamente dal loro caso, su quella che è la relazione tra paesaggio e architettura. Quindi lascerei immediatamente la parola a Daniel Million Rousseau, che è il sindaco di Méolin-Revel. Grazie. Merci. Bonjour à tous. Donc, quelques éléments sur les constructions dans nos vallées alpines. La construction du bâtiment jusque dans les années 50 était inféodée au problème du transport des matériaux. On n'avait pas le choix, il fallait construire avec les matériaux disponibles sur place, le bois, la pierre et aussi la chaux et le gypse produits localement grâce à des petits fours creusés à même le sol. On construisait ou l'on reconstruisait quand il y avait des problèmes d'incendie notamment, là où l'on avait son travail, sa propriété, ses champs, ses cultures, permettant de se nourrir et bien sûr à proximité d'une source. Le lieu de la construction était choisi de façon à ne pas trop altérer les surfaces cultivables, c'est-à-dire souvent dans des lieux rocheux où la terre était rare, peu profonde et la déclivité importante.
Comme il n'y avait pas d'engin pour préparer les lieux de construction, il fallait s'adapter à la topographie et construire souvent directement sur le rocher. De plus, il convenait que l'habitat contienne la famille, mais aussi les animaux d'élevage, le stockage des aliments pour les animaux et pour la famille, pour assurer la subsistance de l'ensemble pendant les longs mois d'hiver. Traditionnellement, les bâtiments étaient constitués de 3 niveaux. Un niveau rez-de-chaussée qui était destiné aux animaux et qui permettait de faire un chauffage au sol, on va dire, puisque le premier niveau était occupé par la famille. Et puis, le niveau, les combles, était occupé par le fourrage qui faisait une isolation. Daniel Mélan. Comme nous le voyons, tous ces impératifs laissent peu de choix quant aux matériaux, quant aux abords et quant aux soucis d'esthétisme. Néanmoins, nous pouvons remarquer que les constructions anciennes ont le plus souvent des proportions harmonieuses, s'insèrent idéalement dans le paysage et constituent une unité agréable au regard. On aurait des difficultés à déterminer la date de leur construction, contrairement aux constructions de la deuxième moitié du XXe siècle, où l'on est capable de donner la décennie de construction en fonction des formes et des matériaux employés. Le confort, même s'il était recherché, n'était pas prioritaire. L'utile et les capacités financières du constructeur déterminaient la taille et le nombre de pièces du bâtiment. On va donner quelques précisions sur les techniques de construction. Les plafonds entre les différents niveaux de construction étaient aussi bien en habitat de logement que pour les animaux et les récoltes, étaient constitués de grosses poutres en mélèze de préférence, entiers, grossièrement équarris, posés tous les 80 cm, sur lesquels un platelage grossier non jointif était établi, recouvert par une dalle d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, réalisée avec du gypse extrait et cuit dans de nombreux points de la commune. Ce gypse était aussi utilisé pour enduire les cloisons et murs extérieurs. La plupart des cloisons étaient réalisées avec des bois d'équarris d'une dizaine de centimètres d'épaisseur, posés verticalement tous les 20 cm, le remplissage s'effectuant avec des pierres et du gypse. Les charpentes étaient constituées de sablières, de pièces de bois équarries de 20 cm de côté, posées sur tout le pourtour des murs, servant ainsi de chaînage. Selon la dimension du bâtiment, plusieurs entrées maintenaient l'écartement. Sur ces sablières prenaient appui les chevrons, on appelait aussi chanceus, formant des fermettes espacées d'1 mètre. C'étaient des arbres de 15 à 20 cm équarris et refondus à la scie à bras. Les lattes ou rouastes étaient fixées sur les chevrons, espacés d'1 mètre pour recevoir la couverture en bardeaux de mélèze, planches de 2 mètres de long, ça c'est pour faire la couverture, et de toutes les largeurs n'étaient pas égales, et d'une épaisseur de 27 mm. Certains plafonds et cloisons des pièces habitables étaient réalisés avec des lithos de 27 mm par 10 mm espacés d'1 centimètre et enduits de gypse. À noter que sur le versant de Revel, donc le versant adret, pauvre en mélèze, les pièces de charpente étaient souvent en pin. La plupart des pignons étaient réalisés en bardage, planches et écoins de moindre qualité. Donc on gardait le bois de bonne qualité pour la structure. Après de nombreuses années où le béton était roi, aujourd'hui la construction en ossature bois est privilégiée. Une réflexion des élus autour de la ressource bois a débouché sur la construction d'une maison du bois, espace d'exposition et centre culturel autour de la filière bois, centre d'interprétation. La maison du bois, à l'architecture contemporaine, est placée au bord de la rivière Ubaye, formant la liaison entre les deux territoires de la commune, Méolan à Lubac et Revel à Ladrin, donc Méolan étant couvert de forêt.
Donc cette maison, cette construction, telle que la voulait l'architecte, symbolise une feuille aux couleurs d'automne que le vent aurait posée là. C'était par hasard. C'était l'idée du jeune architecte Jérôme Voutier lors de sa conception. Entièrement conçue en bois, sa charpente aérienne et innovante est formée de plusieurs caissons en Douglas. Sa couverture est en bardeaux de mélèze. Les murs en ossature bois sont recouverts d'un bardage en bois. Après plus de 10 ans de fonctionnement, elle doit encore évoluer, cette maison du bois, et renforcer son implication dans toutes les activités liées à la forêt, à son exploitation et à la valorisation de ses produits. On peut regretter que tous les efforts faits par la communauté de communes de la vallée de l'Ubaye pour créer une filière de transformation locale des bois n'aient pas abouti. Mais il ne faut pas perdre espoir, car la création de la nouvelle charte forestière, là, qui est en cours, donne de réelles pistes de développement à la filière bois. Voilà, donc il faut dire aussi que nous avons une forêt importante, hein, surtout sur notre commune, mais que cette forêt, bien entendu, elle est très difficile d'accès souvent, avec beaucoup de déclivité, une topographie très difficile, donc il n'est pas toujours facile d'exploiter les bois, et surtout les bois exploités ont un prix ont un coût important. Alors l'accueil par la Maison du Bois de beaucoup de classes de découverte permet certainement à ces enfants, les enfants qui viennent visiter la Maison du Bois, de réaliser l'importance de la forêt et de ses produits. Donc nous espérons que cette Maison du Bois, par les jeunes personnes qu'elle reçoit, pourra être semence pour les innovations futures. Je poserai quand même une question. Pourquoi le fait d'avoir le choix, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que quand avant les années 50, on n'avait pas le choix, on construisait un peu comme on pouvait, avec les matériaux du lieu. Alors pourquoi le fait d'avoir le choix, d'avoir de la liberté, d'avoir nous enlève de l'unité, nous enlève de l'harmonie et nous enlève de la comment dire, nous font que l'on s'éloigne de l'environnement, qu'on soit moins bien intégré à l'environnement. Donc ça, c'est ma question. Alors comme c'est vous les hommes de l'art, j'espère que vous allez apporter une réponse. Merci. Grazie mille, signor Sindaco. Direi che l'intervento è stato molto prezioso, soprattutto per Dario Castellino, nel senso che ha fornito tutta una serie di elementi che lui andrà ad affrontare questo pomeriggio proprio riguardo all'utilizzo dei materiali locali e al ruolo di una filiera del legno sui territori alpini. Grazie ancora per il vostro intervento e darei la parola a Samuel Chalibot, architetto e urbanista che si collega da Forcalquier, e quindi a lui una riflessione di nuovo tra la relazione tra architettura e paesaggio in un contesto invece, in un paesaggio che invece è fortemente costruito. Prego. Bonjour. Alors, donc moi, j'ai travaillé sur le projet Habitat en équipe avec Benoît Séjourné et Pierre Coste. On a travaillé sur plusieurs aspects. On a travaillé sur une partie historique où on a analysé l'architecture vernaculaire du territoire situé entre les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes. On a travaillé aussi sur le même territoire sur les hébergements touristiques, ceux du XXe siècle. Et puis, on a fait une petite sélection aussi de projets qu'on a pu citer comme exemplaires dans la perspective d'une architecture et d'un aménagement du territoire durable.
Ce qu'on a pu remarquer, c'est que une des grandes caractéristiques des architectures vernaculaires, c'est qu'elles ont un rapport au paysage très étroit, comme l'a rappelé monsieur le maire de Méolan-Revel. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment retrouver cette relation entre architecture et paysage. Donc, pour en revenir également à la question que posait monsieur Millon. Et sur ce thème, on a une référence intéressante à Forcalquier, sur les pentes de la vieille ville. C'est une maison de village qui a été construite, conçue en tout cas par les architectes Patrick Verboen et Wolfram Bernau. Et elle nous livre une leçon intéressante parce qu'elle arrive à nous démontrer comment une approche contemporaine basée sur une abstraction plastique arrive à répondre à cette exigence d'intégration à la fois patrimoniale et à la fois paysagère. Donc c'est ce que je vais essayer de vous montrer en image. Alors, je vais partager mon écran et passer en mode diaporama. J'espère que ça fonctionne. Donc la question que je me suis posée, c'est comment peut-on intégrer une architecture sans imiter, sans se borner juste à une simple imitation. Pour vous situer, Forcalquier se trouve sur un piémont, au pied de la montagne de Lure qui est au nord et au nord du massif du Luberon, très proche de la vallée de la Durance. C'est une petite ville de 5000 habitants qui s'est beaucoup développée, notamment beaucoup étalée au cours du XXe siècle. Vous la voyez ici, on devine un peu le relief, on voit la montagne de Lure en haut à gauche de la photo, et puis vers le milieu de la photo, on voit un peu une partie plus dense, plus concentrée autour de la vieille ville. Si on regarde cette évolution urbaine, entre ici sur ces photos aériennes entre 1953 et 2010, elle est assez frappante. On voit comment en 1953, on est encore autour d'un noyau urbain très dense et comment ce noyau urbain a explosé et s'est étalé, réparti sur des sites beaucoup plus larges, plus vastes. Cette expansion, elle s'est faite au pied du relief sur lequel se trouve la citadelle. D'abord dans un espace qui a été limité dans le temps par les murailles de la ville ancienne et situé sur une route qui desservait un marché très important à l'époque antique, pour arriver donc à un étalement urbain qui s'est fait à partir de la fin du XIXe siècle, non plus sur cette pente, mais sur une pente opposée. Et pour arriver aujourd'hui, autour de 2020, à un étalement sur plusieurs sites topographiquement distincts. Ce qu'on peut noter également, c'est que cette évolution urbaine que vous voyez ici sur 4 coupes qui montrent son évolution du premier oppidum jusqu'à l'étalement d'aujourd'hui, elle s'est faite par rapport à une situation de la citadelle, donc de cette butte construite avec en haut d'abord un oppidum, puis un castrum fortifié en dessous duquel finalement s'est implanté un bourg. Ce bourg-là, bizarrement, s'est implanté, au lieu de s'implanter à la Dreille, s'est implanté à Lubac, en allant chercher la proximité avec ce marché qui était au nord du relief. Ce développement-là, il s'est fait en plusieurs étapes avec une logique d'abandon successif de la pente en redescendant progressivement. Le plan cadastral napoléonien de 1813 nous donne une idée assez précise de l'organisation de cette ville médiévale, avec en bas donc la butte de la citadelle et au nord et à l'ouest, on voit bien, on devine le tracé des murailles qui ont été remplacées par des boulevards à partir du XVIIIe siècle. Cette ville-là, on la voit encore très bien à la fin du XIXe siècle sur ces photos où on voit bien sa structure en plusieurs parties
une partie basse qui était réservée à des jardins qui servaient à nourrir, des jardins potagers qui servaient à nourrir les habitants, une partie bâtie très nettement arrêtée en dessous, côté nord, à l'aval, par les murailles et étalées le long de la route, et puis au nord, une limite très nette, une pente nue, et tout en haut, ce qui autrefois était l'enceinte fortifiée, ensuite a été remplacé au XIXe siècle par une chapelle en haut de ce site qu'on appelle la citadelle. Donc une structure paysagère très nette, ancienne, héritée, et qui est très présente. Si donc voilà son état aujourd'hui, ça reste encore lisible de cette façon-là, avec une nouveauté, c'est-à-dire c'est la couronne boisée qui s'est développée, qui s'est agrandie, qui a poussé en quelques décennies. Des cèdres ont été rapportés, ils ont été plantés et ils ont poussé pour aujourd'hui construire une couronne boisée qui d'ailleurs soulève des polémiques, puisqu'à un moment donné, la mairie a décidé d'entretenir ces boisements et de couper quelques arbres pour permettre aux autres de croître normalement et éliminer aussi les arbres malades. Ça a créé toute une polémique où en fait, on s'est rendu compte que la population s'était totalement habituée à cette idée d'une couronne boisée sur la citadelle, et c'est devenu l'emblème de Forcalquier, alors qu'il y a quelques décennies, et depuis des siècles, on n'avait pas un seul arbre dessus. Ce passé de Forcalquier, qui a été pendant un certain temps la capitale du comté de Provence, a laissé des traces, et notamment toute une série de monuments qu'on voit ici, qui ont été identifiés pour les besoins du plan local d'urbanisme. Ces monuments, églises, couvents, hôtels particuliers, aujourd'hui, ils entraînent un certain nombre d'obligations liées à la protection des monuments historiques. Sur ce plan, vous voyez chaque périmètre qui représente un périmètre de protection d'un monument différent. Il y en a 10, plus encore 2 sites inscrits, donc il y a une accumulation extrêmement importante de contraintes patrimoniales. Contraintes patrimoniales qui s'expriment au quotidien par des règles que nous demande de respecter l'administration déconcentrée de l'État en charge de la protection du patrimoine, et qui ont été ensuite inscrites dans le règlement du plan local d'urbanisme. Ces règles font appel à des dispositions formelles très précises, et elles édictent des principes qui ont tendance du coup à favoriser une reproduction mimétique par imitation de signes de l'architecture vernaculaire de l'ère pré-industrielle. Couverture en tuiles, des corniches en génoise, des fenêtres à petits carreaux. Alors du coup, une question, comment aujourd'hui, quelle est la place laissée à une architecture contemporaine dans un contexte comme ça, et comment on peut soigner, veiller à une intégration dans ce contexte. À cette question-là, une disposition du règlement d'urbanisme permet de passer outre les règles formelles, basées plutôt sur une logique d'imitation, en disant si les caractéristiques patrimoniales du lieu d'intervention du bâti sont prises en compte et préservées, alors l'architecture peut affirmer un caractère contemporain. D'où une brèche dans laquelle s'est engouffré ce projet donc, de Patrick Verboen et Wolfram Bernau de maison de ville, dont le principe a été d'abord d'observer de façon très fine le comportement et la structure du paysage et son ossature, celle qu'on a vue tout à l'heure, et en l'extrapolant, en voyant comment un bâtiment nouveau pouvait s'intégrer dans cet ensemble-là. Et la leçon qui a été tirée, c'est que les architectes ont prolongé les murs de soutènement qui construisent la structure des pentes de la citadelle, d'une part, et d'autre part, ils ont prolongé les pentes naturelles de cette colline en constituant la toiture du bâtiment
qui reprend ici les murs et l'appareillage en pierre de cette existant de la ville ancienne, et en même temps, d'un autre côté, récupère le vocabulaire des terrasses naturelles qu'on va trouver au-dessus et constitue en cela une transition entre la ville bâtie et le relief naturel dans un parti pris résolument contemporain, une fusion à travers une démarche d'abstraction qui est une démarche plastique qui se veut entièrement contemporaine. Donc ce bâtiment-là, aujourd'hui, il a trouvé sa place dans la continuité d'un paysage beaucoup plus vaste que lui, et en sortant juste de son rôle, ce n'est pas juste une œuvre singulière et isolée, mais c'est un élément qui appartient à un ensemble beaucoup plus large. Et c'est justement ce qu'on va retrouver, l'intérêt dans ce projet-là, c'est aussi de retrouver une caractéristique de l'architecture vernaculaire, c'est celle de s'intégrer dans une compréhension du site et dans une logique qui va au-delà du simple bâtiment. Et c'est ce que, pour conclure, je relierai à une posture que le paysagiste Gilles Clément attribue au bon jardinier et qui pose en principe de sa pratique de jardin en mouvement avec des mots simples, c'est observer avant d'agir. Merci. Grazie mille Samuel, è stato assolutamente interessante questo intervento, appunto completamente in un contesto completamente diverso da quello di Miolan, e direi che possiamo quindi adesso affrontare insieme agli altri relatori le tematiche che abbiamo messo in campo e che sono state anche in qualche modo prodotte dai colleghi francesi, e lascio la parola a Isabella per un'introduzione alle modalità di lavoro che struttureranno il pomeriggio. Buongiorno a tutti. Mi sentite? Sì? Fatemi un cenno. Sì, tutto a posto. Ok, buongiorno a tutti, grazie della parola, grazie agli interventi di questa mattina e i primi interventi di questo pomeriggio. Allora, abbiamo pensato di lavorare in questo modo nel pomeriggio. Visto la modalità dovrebbe essere quella un po' di un workshop, anche se in realtà ovviamente è a distanza, abbiamo pensato di presentarvi 4 voci del territorio, 4 protagonisti che noi abbiamo fisicamente incontrato quando siamo andati a fare la campagna fotografica quest'estate ad agosto, e a cui abbiamo chiesto di ragionare sul nostro racconto fotografico e di selezionare dal nostro racconto fotografico delle fotografie, delle immagini per crearne uno loro,